அனைவருக்கும் வணக்கம். திருக்குறள் பொருட்பால் அதிகாரம் 44 குறள் 434 குற்றங்கடிதல். குற்றமே காக்க பொருளாக, குற்றமே அற்றந்தரும் பகை. அதாவது ஒருவன் தன் வாழ்நாளில் செய்யக்கூடிய தவறுகளே அவனுக்கு அழிவை உண்டாக்கும் பகைமை ஆகும். ஆகவே அத்தகைய தவறுகளை செய்யாமல் தன்னை காத்து கொள்ள வேண்டும் என்பது இக்குறளின் பொருளாகிறது. நன்றி. ഹലോ എല്ലാവരും. തിരുക്കുറൾ മെറ്റീരിയൽ അധികാരം 44 കുറൾ 414 കുറ്റകൃത്യം പ്രതിരോധത്തിന്റെ വസ്തുക്കളാണ്. കുറ്റകൃത്യം ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയില്ല. വെറുപ്പ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള തെറ്റാണ്. അവളെ നശിപ്പിക്കാൻ വെറുപ്പാണ്. അത്തരം തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് സ്വയം സംരക്ഷിക്കാൻ അവർ അർത്ഥമാക്കുന്നു. നന്ദി.